फ्रेंड्स जदि आपण अनेक किसी तंत्रमंत्र बसीकरण विद्यार प्रयोग करी बारंबार विफल होती कौन नारी पुरुष को आपंकर वश्यता स्वीकार कर पारना तंत्रमंत्र जगत प्रति आपंकर संपूर्ण भाव में विश्वास टूटी जाइए तेबे अंततः शेषोक्त भाव में यही वशीकरण विधिटी को थरे परीक्षा करे नियंतु जो नारी पुरुष को आपण मैंने आज पर्यंत वश्यता स्वीकार करे कौन कार्य को हासिल कर पारना देखिए चमत्कार ढंग से ही नारी पुरुष आपंकर संपूर्ण वश्यता स्वीकार करू जहाँ आपण आशा करेंगे ताकू तुरंत हासिल करें जो भाई एवं भौणी मानकर यही तंत्रमंत्र दुनिया रे संपूर्ण भाव में आस्था हरैछंती से अनुरोध अंतत गोटे थर पर शेषोक्त वशीकरण विधिटी को परीक्षा करके देखंतु यह केउं भली भाव में से फलप्रद होउची एही वशीकरण विधिटी को संपादन करने से भली कौन बड़ सामग्री आवश्यक नहीं किंबा बाह्य स्थान को जावाक पड़ो नहीं आपण निज रूम भितर बसिक एक सरल स्वयं सिद्ध मंत्र जरिया आपण मैंने यहाँ संपादन करें मंत्रटी आपंकर खूब क्षुद्र 7 गोटी शब्द विशिष्ट एवं सरल शब्द विन्यास जेकोसी भाई एवं भौणी यह सहज उच्चारित करें अभीष्ट को हासिल करें तेबे यही शक्तिशाली वशीकरण मोहिनी विद्याटी को आपण आगे शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करी तंत्रमंत्र भिडियो पर आपंकर रुचि रोचे तेबे चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबकि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुंचो एवं से सब को आपण सर्वदूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली वशीकरण मोहिनी विद्या जहाँ माध्यम की जदि पूर्व आप अनेक गुड़िया तंत्रमंत्र वशीकरण विद्यार प्रयोग करके विफल हो सारे कौन सी नारी पुरुष को आप आयत्त कर आपंकर जहाँ अभीष्ट रोचे ताहा परिपूर्ण हो पारना यही चमत्कार मोहिनी विद्या माध्यम आपण जेकोसी नारी पुरुष को अत्यंत सहजरे क्षणक मध्य निजर आयत्त को आनीपारे आपंकर इशारे नचई पारे जहाँ आपंकर अभीष्ट अच्छी ताकू सहजरे हासिल करें आपंकर यही वशीकरण मोहिनी विद्याटी को प्रयोग करने से भली कौन भारी सामग्री आवश्यक नहीं कि बाह्य स्थान को जावाक पड़ो ना निज रूम भितर बसिक आपण मैंने चमत्कार तंत्रोक्त वशीकरण विद्याटी को प्रयोग करेंगे आपंकर टार्गेट रे जो नारी पुरुष रे से मन मस्तिष्क इंद्रिय मध्य एभली एक वैद्युतिक तरंग से समय खेलवाई लगे जो समय आपण मैंने यही तंत्रोक्त मोहिनी विद्या को तांको ऊपर को प्रयोग करेंगे से जोठी मध्य थांतु जते दूरे थांतु किंबा पाखरे थांतु तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय आपण को पई तड़पिया आरंभ करिवो से आपण को घन घन मने पकेबे एवं आपण को आसी देखा करिवे आपनकर जहाँ मध्य अभिष्ट तांको सम्मुखरे मुह खोली कहिबार आवश्यक नहीं मंत्रोक्त अधिष्ठात्री देवींकर संजोगरु से समस्त विषय को ज्ञात हो पारे एवं आपंकर समस्त अभीष्ट को पूर्ण करने लगे यही चमत्कार तंत्रोक्त मोहिनी विद्याटी को प्रयोग करने आपड़ जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय ही प्रयोग करेंगे जो समय आपण रात्र खाद्य खाई शयन करने जाऊँगी से समय ही आपण मैंने यही चमत्कार मोहिनी विद्याटी को प्रयोग करेंगे केवल गोड़ हाथ मुख को धोईदेवा ही यथेष्ट हम कौन आसन आवश्यक नहीं निज रूम्र बेड उपर बसिक आपने क्रिएटिव करेंगे कौन तांत्रिक ज्योतिष भाई मान परामर्श नवा आवश्यक नहीं निजे अपना छाए केवल यही चमत्कारी मोहिनी मंत्रटी को 21 थर उच्चारण मात्रक ही सबकि संभव हम तेरे कौन करेंगे ये जो सामान्य विधि यह ध्यान सहकार शुणी नियंतु जहाद्वारा कि जदि कौन सी नारी पुरुष को आप आज पर्यंत चाहूँगी कौन सी ना कौन विशेष कार्य को हासिल करने ताहा संभव हो पारना देखिए चमत्कार ढंग से से ही नारी पुरुष आपंकर संपूर्ण गुलाम पलटि जी आप निज हाथ अंगुठी नचई पारे जहाँ आपंकर अभीष्ट अच्छी ताकू सहजरे हासिल करेंगे यही चमत्कारी मोहिनी विद्याटी को प्रयोग करने आपन को गोटे न्यूनतम सामग्री आवश्यक ताहा होची घोड़ा लुण जहाँकि आपंकर खोला मार्केट रे मिलिबो बड़ बड़ स्फटिक दानाकर घोड़ा लुण जदि घोड़ा लुण आपण मैंने संग्रह न करि पारंते तेबे आपंकर गृह जो आयोडीन गुंड लुण अच्छी ताको मध्य व्यवहार करेंगे तेबे चेष्टा करेंगे आपण घोड़ा लुण संग्रह करने जहाँकि अत्यंत खूब सहजरे खोला मार्केट रे विक्रय करा जाए मात्र 2 टंका 3 टंका मूल्य आपण मुठाए घोड़ा लुण पाइपर यही भाव में आप घोड़ा लुण को संग्रह करूँ एवं तार अभाव में यही गुंड लुण को व्यवहार करूँ तेबे चुटके घोड़ा लुण हो कि गुंड लुण हो आप जेकोसी शनिवार दिन एक सादा कागज रे रखंतु जो सादा कागज की कौन गार पड़ एवं यह रात्र समय करूँ जो शनिवार रात्र आपण मैंने प्रयोग करेंगे आपंकर एकांतता मय मुहूर्त हो कहीं पाटितुंड कर कोलाहलमय शून्य होई एक एकांत निर्जनतामय मुहूर्त आपण मैंने शनिवार रात्र 12टा पर क्रिएटिव करूँ गोड़ हाथ मुख धोईकरी आपंकर मुखटी को पश्चिम दिग को रखिकी
ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଲୁଣରୁ ଚୁଟକିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣରୁ ଚୁଟକିଏ ହେଉ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ କହୁଛି ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ମାତ୍ର 21 ଥର ପଢ଼ିକିରି ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଲୁଣ ବା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଉପରେ ଫୁଙ୍କ ମାରନ୍ତୁ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି, ଯେଭଳିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ କାମ କରିଚାଲୁଥିବେ, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ 21 ଥର ପଢ଼ିକିରି 21 ଥର ଫୁଙ୍କ ସେହି ଘୋଡ଼ା ଲୁଣ ବା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଥର ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି 21 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଘୋଡ଼ା ଲୁଣ ବା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଉପରେ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଉଛି ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଣିଥିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଆଣିଥିବେ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହି ଜଳ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୁଣକୁ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ଦେଇକରି ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ମଥା ପାଖାପାଖି ସେଇ କାଚ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଏକ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୟନ କରିଯିବେ। ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଚିନ୍ତନରେ ସେଇ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ଶୟନ କରିଯିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଉଠିକିରି ସେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ତାକୁ ନିଜର ମସ୍ତକ ଉପରେ 7 ଘେରା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦେଇକି ଆସିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନେଇକି ଢାଳିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିକିରି ହିଁ ଯିବେ, ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି ମୁଖ ନ ଧୋଇକିରି ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇକରି କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ଢାଳି ଦେଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଗ୍ଲାସଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧୌତ କରିକିରି ନିଜର ଗୃହର ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯାହାକୁ 21 ବାର ସେଇଠି ଲୁଣ ଉପରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଫୁଙ୍କ ଦେବେ, ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, କାଗଜ କଲମ ଦେଖିକି ନୁହେଁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଖସ୍ଥ ହେବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ, ସେଭଳି ଚମତ୍କାର ଫଳ ପାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓଂ ରମତା ମାଇ ଅମୁକି ମେ ବସ୍ ମନାଇ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ରମତା ମାଇ ଅମୁକି ମେ ବସ୍ ମନାଇ। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ। ରମତା ର ମ ତ ଆକାର ତା, ମାଇ ମ ଆକାର ହର୍ଷଇ, ଅମୁକି ମେ ମ ଏକାର ମେ, ବସ ବ ତାଲବେଶ, ମନାଇ ମ ନ ଆକାର ହର୍ଷଇ। ଆପଣ ଅମୁକି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇକରି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣ ଉପରେ 21 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ତାପରେ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇକି ମଥା ପାଖରେ ରଖିବେ। ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଏହାକୁ ଗଛ ମୂଳେ ଢାଳି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଚମତ୍କାର କ'ଣ, ମାତ୍ର କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିପାରେ, ମେସେଜ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସତତ ପ୍ରୟାସରତ ହେବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ତୁଟି ଯାଇଛି, ଦେଖିବେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆସ୍ଥା ପୁନର୍ବାର ଫେରିଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଉଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।